जय जगन्नाथ नमस्कार। ओडिशा 2020 न्यूज चैनल को स्वागत। आसंतु नजर पकईवा आज ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु ता पूर्व आपण को गोटे अनुरोध, चैनल को जो मैंने प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँ फल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर चर्चा रे प्रधानमंत्री पिंधिबा लाल और हलदिया पगड़ी। 76तम गणतंत्र दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर अनन्य एवं रंगीन पोशाक समस्त को दृष्टि आकर्षण करते। से एक धड़ा कुर्ता पायजामा सहित एक गाढ़ माटिया रंगर बंध कला कोट एवं एक लाल हलदिया पगड़ी पिंधिले जहाँ तांको पारंपरिक शैलीर एक अंश थिला। प्रधानमंत्री सर्वदा तांको पोशाक माध्यम भारतीय संस्कृति ऐतिह्य को प्रोत्साहित करिथांती। सेमानकर पोशाक केवल सांस्कृतिक गुरुत्व को प्रदर्शन करे नहीं बरं उत्सवर विशेषत्व को मध्य उल्लेख करे। आसंतु नजर पकईवा परवर्ती खबर। मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रार द्वितीय किस्ती। एने साधारणतंत्र दिवस रे सूचना देइछन्ती मुख्यमंत्री मोहन माझी। कटक रे आयोजित जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस रे शामिल होइतिले। मुख्यमंत्री परेड रे अभिवादन ग्रहण करने सह उपस्थित जनता को संबोधित करथिले। मुख्यमंत्री कहिसन्ती राज्य रे शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हेबाकु जाउची। प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि पाई आगामी 4 वर्ष मध्य प्रति पंचायत रे गोटे स्कूल खोलिबो। परवर्ती खबर। आठगड़ पिकअप भ्यान अलटी घटना। मृतकों परिवार 5 लाख सहायता। बांकी मालविहारपुर पिकअप भ्यान अलटी घटनार मृत परिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 5 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करछन्ती। से परिवार प्रति संवेदना जणाइछन्ती। सोशल मीडिया एक्स रे मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर मोहन चरण माझी सूचना दैछन्ती। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 3 लाख टंका एवं शिक्षा विभाग रिलीफ पांठि 2 लाख टंका अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करछन्ती। परवर्ती खबर। सुप्रीमों अनुमोदन पर भांगिला बीजेडी समस्त प्रमुख संगठन। भांगिला बिजु जनता दल भांगिला बीजेडी समस्त प्रमुख संगठन। सांगठनिक निर्वाचन परिप्रेक्षी भांगिला संगठन बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक अनुमोदन पर समस्त प्रमुख संगठन भांगी। भांगिथिबा दल भितर बिजु छात्र जनता दल, बिजु युव छात्र जनता दल, बिजु श्रमिक सामुख्य, लीगल सेल सामिल। परवर्ती खबर। एणिकी ट्रेन टिकट दाम रे प्लेन यात्रा। प्रतिवर्ष इंडिगो विमान किसी ना किसी ऑफर यात्री लगी घोषणा करिथाय। एही ऑफर समय यात्री माने कम दाम रे टिकट किणी यात्रा करथांती। तेणु एथर मध्य कंपनी पक्षरु एही ऑफर जारी करा जायछि। इंडिगो पक्षरु दिया जायथिबा ऑफर रे कहा जायछि कि ट्रेन रे सेकेंड एसी रे जिबाकु हेले जेतिकी टंका देबाकु पड़े एणिकी सेतिकी टंका रे प्लेन रे यात्रा करि परिबे। आउ रेलवे फर्स्ट क्लास एसी टिकट रे दाम रे विदेश बुली परिबे यात्री। एठारे स्पष्ट भाव में कहते कि मात्र 1499 टंकार इंडिगो निजर टिकट यात्री लगी उपलब्ध करिछि। तेणु आपण जोठारे भी थांतु ना कहीं प्लेन रो टिकट सहजरे करें। परवर्ती खबर। हावड़ारे 2टी ट्रेन धक्का 3टी बगी लाइनच्युत। हावड़ार संतरागाछी और शालीमार स्टेशन मध्य परस्पर मध्य धक्का होई 2टी ट्रेन फल 3टी बगी लाइनच्युत होइछि। दुर्घटना जो ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। तेबे घटनार कौन मृताहत होना। तिरुपति एक्सप्रेस रे 2टी बगी और अन्य ट्रेन गोटे बगी लाइनच्युत होइछि। घटना पर रेल अधिकारी माने घटनास्थल पहुंची लाइनच्युत होइथिबा बगी को हटाइबा पई काम आरंभ होइछि। रेल अधिकारी माने मामलार अधिक जांच करुछन्ति। परवर्ती खबर। गैस सिलिंडर फाटी जलीगला घर। भात उतुरी पड़ू गैस फाटी घरे निया लगी जाइथिबा सूचना मिलछि। पारादीप 18 बांकी निकट कल्पड़ारे घटछि एभली एक घटना। घरे कहीं नथिबारु एक बड़ घटनारू वर्ती जाइछन्ति परिवार लोक माने। कुजंग अग्निशम AMNS अग्निशम गाड़ी पहुंची निया को आयत्त करिछि। परवर्ती खबर। संगम रे बुड़ पकाबे 73 देशर कूटनीतिज्ञ। उत्तर प्रदेश प्रयागराज चली दिव्य भव्य महाकुंभ। सनातन धर्मर आस्थार यह महापर्व में सामिल हो अमृत कालर साक्षी होगाकू देश विदेश प्रतिदिन एठाकू आसुचंती लक्ष लक्ष श्रद्धालु। इतिमध्य फेब्रुआरी 1 रे 73टी देशर कूटनीतिज्ञ पवित्र त्रिवेणी संगम रे स्नान करने को जाउछंती। परस्पर घर विरोधी बोली मने पकाउथिबा रूस एवं यूक्रेन राष्ट्रदूत मध्य से दिन यह ऐतिहासिक आयोजन में एक संगे सामिल हेबे। परवर्ती खबर। राति अधे एटीएम ताड़ी नेले गांगुआरे फिंगिदेले। श्री लिंगराज थाना अंतर्गत श्री रामनगर लेन 10 रे थिबा SBI एटीएम लुट होइछि। टंका लुटिबा परे संपृक्त मेसिन को गांगुआ नाल रे दुर्वृत्त माने फिंगी दैछन्ति। तेबे लुट रे व्यवहार होइथिबा डाला ऑटो को दुर्वृत्त माने छाड़ी पळा जाइथिबा बेले पुलिस याकू जबत करछि। अधिक तदंत पाई सीसीटीवी फुटेज को जांच करा जाइथिबा पुलिस पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर। 160 फुट उच्च पहाड़ उपर निर्माण चलछि मां अष्टदेवी मंदिर। नयागढ़ ओडगां ब्लॉक नगरबंध
ନଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ କାଟି ନିର୍ମାଣ 180 ଫୁଟର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହୋଇଛି। 4 ବର୍ଷ ହେବ 200 କାରିଗର ମିଶି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ଡକାୟତି ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଲୁଟ୍ କଲେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଧୀ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ ଡକାୟତ ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭିଆଇପି ଏରିଆ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଡକାୟତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ପରେ ଡକାୟତମାନେ ଘର ଝରକା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ 3 ଦିନ ହେବ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଛାତରୁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଏକ ଚିଠି ଧରି ଡେଇଁଥିଲେ ସେ। ସେହି ଚିଠିରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ କେହି ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାବାଙ୍କୁ 251 କିଲୋ ସୁନାର ସିଂହାସନ ଉପହାର ଦେଲେ ଭକ୍ତ। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚ ଦଶନାମ ଆବାହନ ଆଖଡ଼ାର ପୀଠେଶ୍ୱର ଅବଧୂତ ବାବା ଓରଫ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଅରୁଣଗିରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ 251 କିଲୋ ସୁନାର ସିଂହାସନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଂହାସନର ମୂଲ୍ୟ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଛି। କୋଣାର୍କରେ ପକେରା କାଜୁ ବିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କଲେ ବେପାରୀ। କୋଣାର୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼ା ଦରରେ କାଜୁ ବିକୁଛନ୍ତି କାଜୁ ବେପାରୀ। କିଲୋ ପିଛା 450 ଟଙ୍କାରୁ 800 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲା କାଜୁ ଦେଖାଇବା ବେଳେ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପକା କାଜୁ। ପ୍ୟାକେଟରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ ଭଲ କାଜୁ ରଖି ବିକୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ, ଯାହା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 76ତମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ପଡ଼ିଆରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପେରେଡ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍। ପେରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ, ଓଲଟିଲା ପିକଅପ୍, ଜଣେ ମୃତ। ସ୍କୁଲର ପେରେଡ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲାବେଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ପିକଅପ୍। ଆଠଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଫାଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଅଂଶୁବା ରାସ୍ତା ଖନ୍ଦକ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆଠଗଡ଼ ଉତ୍ତରବାଙ୍କି ମାଳବିହାରପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 24 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସରଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 24 ଆହତଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମର 207ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୈଠକ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା OLIC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁବର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 500ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 600ଟି, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 300ଟି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 700ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1000ଟି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ସଂଖ୍ୟକ ସୋଲାର ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 7 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ମହିଳାର ମିଳୁନି ପତା। ମା ନିଖୋଜ ହେବାର 7 ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଲେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବସଣା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଶୁଳିଆଡିହା ଗାଁର ବାବାଜୀ ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ନାଥ ଗତ 18 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଥିବା 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ମାଆର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ପୁରା ପରିବାର ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନା ସକାଳୁ ଚୁଲି ଜଳୁଛି ନା କାହାରି ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଏପରି ନିଖୋଜ ନେଇ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁତୁରା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗଳାମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଦଶରଥପୁର ଫାଣ୍ଡି କାଲି ଗାଁରେ ଶନିବାର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ କକା ବୁଡ଼ୁବାଗ ଏବଂ ଖୁଡ଼ି ସଜନୀ ବାଗକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ରକ୍ତମୁଖା ପୁତୁରା ବସନ୍ତ ବାଗ ବୟସ 45 ବର୍ଷ।
କାକା ଏବଂ ଖୁଡ଼ିର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୁଚି ପଳାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଗଳାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଦଶପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁତୁରା ବସନ୍ତ ବାଗକୁ କାବୁ କରି ଅଟକ ରଖିଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।